नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने आशा करूछि आपण माने महाप्रभु श्री जगन्नाथक कृपारु भलरे थिबे। तो सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी देवतांकु बा देवींकु समर्पित होइथाय। सेहीपरि रविवार दिनटी सूर्य देवंकर आराधना पई अत्यंत शुभ एवं पवित्र बोली माना जाए। सूर्य देवंकु नवग्रह मानंकर राजा बोली कहा जाए। से केवल आलोक एवं शक्तिर उच्च नुहंती बरं सम्मान, आत्मविश्वास, नेतृत्व शक्ति, स्वास्थ्य एवं सफलतार प्रतीक मध्य अटंती। तेबे बंधु माने आम मध्यरु अनेक लोक एपरि अछंती जेउ माने कठिन परिश्रम करिबा सत्य मध्य निजर योग्य फल बा जतिकि फल पाइबा कथा से माने पाई पारु नाहंती। अनेक समय रे भाग्य साथ देउ नथिबा परि लागुअछि। घरे अर्थर अभाव सबुबेले देखा देउअछि। कार्य क्षेत्र रे समस्या बढ़ी जाउछि एवं जीवन रे निराशा बढ़िबाकु लागुछि। एहीपरि परिस्थिति रे शास्त्र रे किछि सरल एवं प्रभावशाली उपाय विषय रे मध्य कुहा जाइछि, जहाकु जति श्रद्धा एवं भक्तिर सहित आपण करूछंती तेबे जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आपणकर आसी पारिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपणंकु रविवार दिन करा जाउथुबा एक विशेष उपाय विषय रे जणाइबाकु जाउअछि। एही उपायटी बहुत सरल हेबा सहित शास्त्र अनुसार अत्यंत फलदायक बोली मध्य माना जाए। कुहा जाए जे जेउ व्यक्ति रविवार दिन एही उपाय को नियमित भावरे करंती सेमानंक उपरे सूर्यदेवंकर विशेष कृपा रही थाए। एहा द्वारा आत्मविश्वास वृद्धि पाए, कार्य क्षेत्र रे सफलता मिली थाए एवं जीवन रे थिबा अनेक बाधा दूर हेबाकु लागि थाए। तेबे बंधु माने आसंतु आउ डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा एवं सही विशेष उपाय संपर्क रे जानिबा जहा आपणक जीवन रे सुख, समृद्धि एवं सफलता आनिबारे सहाय्य करिवो। हेले ताहा पूर्वरु चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु, पाखरे आसितबा बेल आइकनटी को प्रेस करि दियंतु। भिडियोटी जदि आपणको भलो लागिवो देखि सारिबा परे ताहले भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु, जहा कि आपण आमको आहुरी एही भली भिडियो बनाइबा पई मोटिवेशन देबो एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं विश्वासर सहित जय सूर्यदेव निश्चय रूप में लिखि दियंतु। बंधु माने वर्तमान आसंतु जानिबा रविवार दिन करा जाउथिबा सेही विशेष उपाय विषय रे, जहाकु शास्त्र रे अत्यंत शुभ एवं प्रभावशाली बोली कुहा जाइछि। एही उपाय को करिबा पई आपणको कौनसी मूल्यवान सामग्रीर आवश्यकता नहीं। केवल गोटिए तंबा पात्र, शुद्ध जल, अल्प गुड़ एवं गोटिए लाल फूलर आवश्यक पड़िबो। एतिकी हेले ही एही उपायटी को करिबा पई यथेष्ट। रविवार सकाळे आपण एही उपायटी को करंतु। तेबे एही उपायटी को किपरि करिवे ताहा भलो भाबरे बुझंतु। रविवार सकाळे सूर्य उदय पूर्वर उठंतु एवं स्नान करी शुद्ध और परिष्कार वस्त्र परिधान करंतु। संभव हेले हालुका लाल किंबा हलदिया रंगर वस्त्र पिंधंतु, कारण एही रंग गुड़ी को सूर्यदेवंक सहित संबंधित बोली माना जाए। एहा परे गोटिए तंबा पात्र रे शुद्ध जल भरंतु। सेही जल रे अल्प गुड़ एवं गोटिए लाल फूल पकांतु। गुड़ मधुरता एवं समृद्धिर प्रतीक होइथिबा बेले लाल फूल सूर्यदेवंकर प्रिय बोली माना जाए। तेबे बंधु माने जतेबेले सूर्य उदय हेब सेतेबेले घरर छात बा बालकोनी किंबा खुला स्थान को जातु। पूर्व दिग को मुह करी ठिया हुअंतु एवं दुई हाथ रे तंबा पात्र धरी धीरे धीरे सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। जल अर्पण समय रे चेष्टा करंतु जेपरी सूर्यंक किरण जल धारा माध्यम रे आपणक आखिरे पड़िबो। एहाकु अत्यंत शुभ बोली माना जाए। आउ हाँ, एही उपायटी को करिबा पूर्व आपण सर्वप्रथमे गाधोई पड़िथिबे बा स्नान करि नैथिबे। तेबे बंधु माने जल अर्पण करिथुबा समय रे ओं घृणी सूर्याय नमः एही मंत्र को 11 थर किंबा 21 थर जप करंतु। एही मंत्र सूर्यदेवंकर अत्यंत पवित्र मंत्र अटे। एहार जप द्वारा मन शांत रही थाए, आत्मविश्वास बढ़ी थाए एवं जीवन में सकारात्मक शक्तिर प्रवेश हुई थाए।
ଜଳ ଅର୍ପଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମନସ୍କାମନାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟି କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା, ଅପମାନ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପାୟର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ରବିବାର ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ସେହି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ପରିବାରର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପକାରୀ ସୂଚନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ, ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉପାୟର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।